अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुनबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के आजकल गरीबों के जो बिल्कुल लोअर मिडिल तबका है या फिर लोअर क्लास तबका है, उसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। फाइनेंशियल कंडीशन जिसको कहते हैं, हद से ज़्यादा महंगाई ने तमाम किस्म की जो सहूलियात हैं, बेसिक सहूलियात तो चलें छोड़ें, बेसिक जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको ही मीट अप करना उसके साथ जो है वो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात होती जा रही है। आए रोज़ पेट्रोल की प्राइस हाइक हो रही है और उसी के साथ तमाम चीज़ों की प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो रही है, जिसकी वजह से आम इंसान का जीना बहुत ही ज़्यादा कठिन दुश्वार हो चुका है। जिसके घर में एक शख्स कमाने वाला है और कभी उसकी दिहाड़ी लगती है और कभी उसे मजदूरी नहीं मिलती, तो फिर उसके लिए पूरी एक फैमिली को पालना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। नौबत फाकों तक आ चुकी है। गुज़श्ता दिनों लैया के एक शख्स ने कॉल की कि उसके घर में फाका है 2 दिन से या इससे भी ज़्यादा गालबन। तो 15 पर कॉल करके उसने मदद की दरख्वास्त की और कहा कि उसके बच्चों को खाना दिया जाए। ये इंतहाई पैनिक सिचुएशन है। हर दर्दमंद दिल जो है इस पर इंतहाई परेशान है और इसके हल के लिए गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट है कि वो इसको तस्लीम ही नहीं कर रही है। हमारे निगरान वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि तो क्या हुआ अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, तो क्या हुआ अगर महंगाई है, तो महंगाई इतनी है नहीं जितनी लोग शोर मचा रहे हैं। इस तरह की जब बातें आती हैं तो गरीब का दिल और भी ज़्यादा खून के आंसू होता है कि ऐसी हुकूमत उसका क्या हाल तजवीज़ करेगी उसके मसाइल का, जो उसके मसाइल को तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं है। खैर, इस पर यह हुआ कि 15 के जो एहलकार थे उन्होंने इस पर कॉल पर फौरन एक्शन लिया और अपनी मदद आपके तहत उस घर में जहां से कॉल आई थी वहां पर बच्चों को खाना राशन पहुंचाया और एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम की इंसानियत की। कल ही मैं एक और पोस्ट देख रही थी कि टिकटॉक पर, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 15 के डिपार्टमेंट से कहा गया था कि ऐसा कोई भी खानदान हो जो अपने घर से हालात से तंग होकर, यानी फाकों से तंग होकर या भूख पर से परेशान होकर अगर वो अपने बच्चों को जहर देने लगा है और अपने बच्चों को ख़त्म करने लगा है, उनकी ज़िंदगी लेने लगा है, जान लेने लगा उनकी, तो ऐसा ना करें। 15 की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई भी खानदान फौरी तौर पे 15 पे कॉल करे और वो पुलिस डिपार्टमेंट जो है 15 रेस्क्यू जो है वो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उनके घर में राशन पहुंचाएगा। ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, खुशी हुई कि हमारी पुलिस ने ये कदम उठाया है और बहुत ही ज़्यादा इस बात पर मुझे दिली तौर पर मुसरत हुई। और जिसको इससे तकलीफ पहुंची होगी कि पाकिस्तान में लोग भूख की वजह से खुद सोजियां कर रहे हैं, तो उन सबको इस बात से तसल्ली भी हुई होगी और उनका दिल खुश भी हुआ होगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे कोई, लेकिन पाकिस्तान के आवाम का दर्द हर दर्दमंद दिल को महसूस होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, जिस पर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं और अपनी आवाज़ को हुकामे बाला तक पहुँचाऊं कि हमारे मुल्क में तमाम इस्लामी रियासतों की तरह यहाँ बैतुल माल है। अगर पुलिस अपने मदद आपके तहत आवाम को दर्दमंदाना एक स्टेप ले सकती है उनके दुखों के अजाले के लिए, उनको भूख से बचाने के लिए, फाकों से बचाने के लिए, तो फिर हमारा बैतुल माल क्या कर रहा है? ऐसा महकमा क्यों नहीं काम कर रहा जिसका मकसद ही इस्लामी रियासत में तमाम भूख व अफलास के मारे हुए लोगों को, गरीब और पिसे हुए आवाम को मदद के लिए कायम किया गया है। और बैतुल माल की एक बहुत ही शानदार किस्म की सुनहरी तारीख है और रिवायात पड़ी हुई हैं। आप हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर उठाकर देखें, तमाम खुलफाए राशिदीन जो है वो बैतुल माल से मदद किया करते थे। तो आज हमारा बैतुल माल इस पर क्यों नहीं बोला? मेरा सवाल ये है कि बैतुल माल के आने वाले तमाम फंड्स वो कहाँ जाते हैं? अगर किसी ने भी इसी तरह की कोई आवाज ना उठाई
تو آئندہ جو ہے وہ عوام یعنی 15 کو ہی کال کر کے اپنی جان بچانے کے لیے راشن مانگا کریں گے، کھانا مانگا کریں گے۔ 15 ریسکیو کے جو اہلکار ہیں ان کی اپنی بھی اتنی کوئی لامحدود تنخواہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنے سارے پاکستان کے غریب اور پسے ہوئے عوام کی بروقت مدد کرنے کے قابل ہو سکیں۔ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ بیت المال کو اس پر ایکٹیو کریں۔ مجھے یہ تھا کہ اس پر جو ہے 15 کے اس خوبصورت اور احسن قدم پر جو ہے نا حکومت کے کسی اور ادارے سے بھی کوئی آواز آئے گی، لیکن مکمل طور پر خاموشی ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی ہے کہ ان غریبوں کو جن کو بھوک سے اگر زندگی کا خاتمہ کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو وہ ایسا نہ کریں۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ کسی اور ہمارے گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے بھی یہ آواز آتی، خاص طور پہ بیت المال کی طرف سے۔ یہ کام بیت المال کا ہے اور ہم عوام جو ہیں مسلمان ریاست میں رہتے ہیں اور ہمارا جو حق ہے بیت المال پر، آپ لوگ اس حق کو غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچائیں اور بیت المال کے تحت ایک ایسا ریسکیو بنائیں جس پر کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس حد تک تنگ آ گیا ہے کہ اپنی جان کا خاتمہ کرنے لگا ہے، اپنے خاندان کا خاتمہ کرنے لگا ہے، تو پھر وہ ایسا نہ کرے اور ایک بار آپ کے بیت المال کے اس محکمے کی ریسکیو کو کال کر کے اپنے لیے کھانا اور راشن مانگ سکے۔ یہ آپ کو ضرور قدم اٹھانا چاہیے۔ آپ بڑی بڑی باتیں تو ضرور کرتے ہیں، بڑے بڑے منشور بھی بناتے ہیں، غریب کو بہت سارے آپ پالیسیاں بنا کر ضرور دے دیتے ہیں، کمیٹیاں ضرور بنا دیتے ہیں، چند دن ضرور آپ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن صرف باتیں ہی رہتی ہیں، پریکٹیکلی ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ آپ نے اس بارے میں کوئی سٹیپ بھی لیا ہو۔ ایک بطور مسلم ریاست کے حکمران کے آپ کا اولین فرض یہ ہے کہ آپ کی عوام کو سب سے پہلے بنیادی ضرورت یعنی اس کے لیے کھانا پانی کا میسر کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے، جس پر آپ حلف اٹھاتے ہیں، جس پر آپ حکومت میں آتے ہیں، اور اس کا حق جو ہے ہر پاکستانی عوام کے ہر شخص کو ہے کہ وہ آپ سے مدد کے لیے اپنا حق مانگ سکے اور آپ سے درخواست کرے اور آپ کے بیت المال کے محکمے کی طرف اپنی ریسکیو کے لیے دیکھے اور آپ کو کال کرے اور آپ سے مدد پائے۔ اور اگر ہمارے حکمران اور ہمارا بیت المال جیسا محکمہ اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو میرا خیال ہے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے ایسے دیکھ چکے ہیں، ہم آئے روز دیکھ چکے ہیں کہ لوگ اپنے خاندان سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے ایسے محکمے کو ختم کر دینا چاہیے جو اس میں ناکام ہو چکا ہے کہ غریب عوام کی مدد کرے۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو اس بات سے اتفاق ہے یا نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔